Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 4 Februari tahun 2999 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1999 Masehi saat ini tahun 2025. 974 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, warisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 4th of February of year 2999, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time, electronic teleconference, year 2999 AD to the present now. Year 2025, 974 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the It. Inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 4 Februari tahun 1999 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 4th of February of year 2999 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K /30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 18 on 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for money practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, number 18 on 27 K/30/MEM/2018, date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, guidelines for implementing emission post-mining and post-operation in mineral and coal mining business activities. Ruang lingkup halaman 216, scope page 216, acuan halaman 216, references page 216, pengertian halaman 218, definition page 218. Kegiatan halaman 220, activities page 220, penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan rencana pasca operasi halaman 220. Preparation of reclamation plans, post-mining plans, and post-operational plans, page 220. Penilaian dan persetujuan, halaman 231. Assessment and approval, page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, halaman 238. Reclamation guarantee and post-mining guarantee, page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, halaman 244. Implementation of reclamation and post-mining, page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, halaman 247. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees, page 247. Penyerahan lahan reklamasi, halaman 254. Surrender of reclamation land, page 254. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi, halaman 255. Post-mining and post-operation land handover, page 255. Matrik 8, format penyusunan laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi, halaman 294. Metric H, format for compiling the report on the implementation of reclamation in the exploration phase, page 294. Format keterangan information, bab 2, pembukaan lahan, chapter 2, land clearance. Kegiatan eksplorasi, exploration activities, jalan road. Fasilitas penunjang, supporting facilities, berisikan tentang contains. Uraian mengenai kegiatan lapangan yang dilakukan terdiri atas pemetaan geologi, pemetaan topografi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, pembuatan sumur uji, parit uji, pengeboran, pembuatan terowongan, dan lain sebagainya. Description of the field activities carried out consisting of geological mapping, topographic mapping, geophysical investigation, geochemical investigation, making test wells, test trenches, drilling, making tunnels, and so on. Uraian mengenai metode yang digunakan, geologi geofisika seperti polarisasi terimbas, potensi diri, seismik, gaya berat, geomagnet, sounding, side-scan sonar, dan lain sebagainya. Geokimia, endapan di sungai, tanah dan batuan, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan eksplorasi. Dan description of the methods used, geology, geophysics such as induced polarization, self-potential, seismic gravity, geomagnetic sounding, side-scan sonar, and so on. Geochemistry of river deposits,
soil and rocks, test trenches, test wells, drilling, and equipment to be used in excavation activities, and uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pada setiap metode, description of the location and area of land used to carry out activities in each method. Berisikan lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan, contains the location and area of land cleared for construction. Berisikan tentang luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai perumahan, camp and atau flying camp, bengkel dan fasilitas penunjang lainnya, contains information about the area of land and location that are opened for use and housing, camp or flying camp, workshop and other supporting facilities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.